आप लोगों को पता है कि सीरियल पोर्ट्स मौजूद नहीं होते, तो इसमें सीरियल पोर्ट्स को ऐड करना होगा। पहले मैं शट डाउन कर दूंगा, फिर वेक 2T को ड्रॉप कर दूंगा वहां से, वेक 2T को, वेक 2T अच्छा, यहाँ पे वेक 2T जो है वो यहाँ पे है, तो मैंने इसको भी ड्रॉप किया है, फिर मैंने ये किया है, ठीक है। फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वेक 2T यहाँ पे मौजूद होगा। पहले मैं सिस्टम को शट डाउन और फिर वेक 2T को यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। और फिर सेम इज़ यहाँ पे भी वेक 2T को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ शट डाउन राउटर को, और फिर यहाँ पे वेक 2T ड्रॉप हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि अच्छा ये तो हो गया है, फिर यहाँ पे मुझे डिफरेंट एंड डिवाइसेस भी चाहिए, तो वो जो डिफरेंट एंड डिवाइसेस है वो कौन से आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप को सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, या लैपटॉप को करना है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पीसीज को अब ड्रॉप किया है, और अब मैं कनेक्टिविटी पे आ ही जाता हूँ कि ये आपस में कनेक्ट किस तरह से मैंने करना है। तो यहाँ पे ये सीरियल्स हैं, और ये भी सीरियल के थ्रू, ये यहाँ पे स्विच के साथ इन डिवाइस को आप लोगों ने कनेक्ट करना है। सेम एज ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये कनेक्टिविटी आप लोगों की बन गई है अब, ठीक है ना। अब मैंने आना है राउटर 1 पे, और राउटर 1 पे मैंने आके क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में आके मैंने कोई डायलॉग नहीं करनी यहाँ पे, तो नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस इफ ऑफ ए 0x0 IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 और नो शट। फिर इंटरफेस सीरियल 0x0x0 और IP एड्रेस क्या है 1.1.1.1 255.0.0.0 और नो शट डाउन। सेम इज़ यहाँ पे मैंने आना है राउटर 2 पे, CLI पे, ये नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। राउटर 4 का नहीं हो रहा है, सही राउटर है करना। अच्छा हाँ, इसका भी मैं होस्ट नेम कर देता हूँ राउटर 1, या छोड़ एग्जिट कर दो यहाँ से, और होस्ट नेम आप लोगों का हो गया है ए, मतलब ये पहला राउटर है, ठीक है। इसका होस्ट नेम आप लोग कर दो, राउटर 2 करना है तो राउटर 2 कर दो, नहीं तो होस्ट नेम बी, और इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0x0x0 और IP एड्रेस 1.1.1.2 255.0.0.0 और नो शट डाउन। IP एड्रेस 172.168.1.1 255.0.0। अगर ये का कंप्लीट कमांड है तो इस तरह से वो लाइन आ गया है बीच में लॉग, तो लॉग की वजह से आप लोग नीचे लाइन पे, लेकिन वो लाइन कंटिन्यू है फिर भी, ठीक है। और यहाँ से नो शट डाउन, और फिर यहाँ से एग्जिट और इंटरफेस सीरियल 0x0x1। अच्छा ये ना, ये चीज़ अभी यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि देख लो ये वाला इंटरफेस कौन सा है, ये यहाँ पे जो कनेक्टेड है, जहाँ पे 111 है 2 है, और यहाँ पे जो सा है वो है सीरियल 0x0x1 है, जिस पे IP कॉन्फ़िगर होगी 2.1.1.1। ऐसा ना हो कि आप लोग एक इंटरफेस की IP एक पे और दूसरे के दूसरे पे, तो फिर काम नहीं चलेगा आप लोगों का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आके आप लोगों ने ये वाला इंटरफेस सेलेक्ट किया है, IP एड्रेस और 2.1.1.1 255.0.0 और नो शट डाउन।
ٹھیک ہے. اب میں نے آنا ہے راؤٹر 3 پہ، اور راؤٹر 3 پہ آ کے CLI پہ اور نو انیبل کنفیگر ٹرمینل ہوسٹ نیم، یہاں پہ ہے C، اس کا ایک انٹرفیس ہے انٹرفیس CL0/0/0 اور IP ایڈریس 211.2.255.0.0.0 اور نو شٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے نا. اور یہاں سے آپ لوگوں نے پھر سے کرنا ہے انٹرفیس FFA0/0 اور IP ایڈریس 192.168.1.1 ہے. اچھا 255.255.0 اور نو شٹ ڈاؤن. اب اگر میں راؤٹر 1 پہ آ جاؤں اور آپ لوگوں کو دکھا دوں، اچھا یہاں پہ اگر میں راؤٹنگ ٹیبل دیکھنا چاہوں تو راؤٹنگ ٹیبل آپ لوگ اس طرح سے دیکھ سکتے ہو کہ شو IP راؤٹ. تو شو IP راؤٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کنیکٹڈ نیٹورک ایک ہے 1000 اور ایک ہے 10.0.0.0. اچھا یہ جو L ہے نا، L کا مطلب لوکل ہے کہ آپ سب نیٹنگ میں /8 سے سٹارٹ کر کے 32 تک پہنچ سکتے ہو. اب وہ تو ہمارا بھی کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، تو آپ لوگوں نے صرف C اور S پہ ہی کنسنٹریٹ دینا ہے. L کو آپ لوگ اگنور کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہو تو آپ لوگ اس کے آگے یہ کنیکٹڈ والا ورڈ لگا کے تو یہ ریموو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کنیکٹڈ ہم نے یہی کہا تھا نا کہ بائی ڈیفالٹ راؤٹنگ ٹیبل میں کنیکٹڈ نیٹورکس اور ڈائریکٹلی کنیکٹڈ انٹرفیس ہی موجود ہوتی ہے، اور وہی چیز موجود ہے آپ لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے نا. پھر اگر میں آ جاؤں راؤٹر 2 پہ اور یہاں پہ میں کروں کہ شو IP راؤٹ، یہ دیکھو یہاں پہ 100 ہے یا نہیں، 200 بھی موجود ہے C کے ساتھ. یہ دیکھ لو ایک یہ والا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا نیٹورک یہ والا ہے، یہ L کو اگنور کر دو، یہ والا ہے. اور تیسرا نیٹورک یہ والا ہے. ٹھیک ہے. اور چارجر تھا. اچھا اور اگر میں آ جاؤں راؤٹر 3 پہ اور جو تیسرا والا ہے وہ شو IP راؤٹ اگر میں کروں تو 200 بھی موجود ہے اور 192.168.1.0 بھی موجود ہے. یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو بتا دو، پوچھ سکتے ہو آپ لوگ. IP غلط اسائن ہو گئی ہے تو آپ نو کے کمانڈ سے ریموو کر سکتے ہو. جیسے کہ لیٹس سے انٹرفیس FFA0/1 ہے نا، آپ نے یہاں پہ IP اسائن کیا ہے. اچھا ہمارا ٹارگٹ یہاں پہ ہے کہ میں اسائن کروں 10.0.0.5 IP. ٹھیک ہے نا. لیکن غلطی سے اسائن ہو گیا ہے میرے سے 1 کی جگہ 2 آ گیا ہے 111 255 255 255 255 انٹر. اچھا اسپیکر ٹریسر میں یہ سپورٹ نہیں ہے تو چلو 000 تو سپورٹیبل ہے، تو یہ کر دیا ہے میں نے. میں اگر آپ لوگوں کو دکھا دوں تو do show IP انٹرفیس بریف کے کمانڈ سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ IP اسائن ہو گئی ہے. اب آپ لوگوں نے ریموو کرنا ہے تو کس طرح سے کرو گے؟ یہ والا جو کمانڈ آپ لوگوں نے ٹائپ کیا ہے نا، یہ کہ IP ایڈریس 2111.255.0.0.0 اور کنٹرول A کر کے نا، یہ جو کرسر ہے یہ آگے آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے نظر سے یہ والا. اور نہ اگر آگے کنٹرول A یاد نہیں رکھ سکتے تو اس طرح سے یہ کی پہ یہاں اور نو اسپیس دے کے IP ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اگر میں کروں تو دیکھ انسائنڈ ہے اس ٹائم پہ. اب جو صحیح IP ہے وہ اسائن کروں. اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو بتا دیں. ہے نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے. تو ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسنگ نیٹورک کون سے ہے ہمارے ساتھ. تو سٹارٹ لیتے ہیں اب مسنگ نیٹورک سے. آج میں 2 طریقوں سے کروں گا. ٹھیک ہے نا. اسٹیٹک راؤٹنگ میں ایک تو یہی ہے ڈیفالٹ اسٹیٹک راؤٹنگ، ایک ہے
کہ میں جو کل ہم نے کیا تھا نا کل والا وہ ڈیفالٹ اسٹیٹک راؤٹنگ نارملی ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹک راؤٹنگ. فارورڈنگ ہم نے کس بیس پہ کیا تھا؟ آئی پی بیس پہ نہیں کیا تھا. آج میں نے ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا ہے جو کہ ہوگا وہ انٹرفیس بیس. راؤٹر 1 میں آئی پی بیس پہ کر دوں گا, راؤٹر 2 میں انٹرفیس. سمجھانا میں نے دونوں پہ کہ کس طرح سے کرنا ہے. تو اگر میں راؤٹر 1 پہ کروں کہ آپ میں نا جو 2 کا نیٹ ورک ہے وہ مسنگ ہے, تو میں نے کس طرح سے لکھنا ہے؟ آئی پی کنفیگر ٹرمینل پہ آ کے کنفیگر ٹرمینل آئی پی راؤٹ اسپیس کوسچن مارک. اچھا ڈیسٹینیشن پریفکس ماسک آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے کہا کہاں پہ جانا ہے. 3 نیٹ ورکس ہے, 2 ہے, 172 ہے, 192 ہے. آپ لوگوں کو جون سا مرضی ہو, آپ لوگوں نے جون سے میں پہل کرنا ہے کر لو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھ دو 2000 2.0 اسپیس کوسچن مارک پریفکس ماسک وہی سب نیٹ ماسک. تو 255.0.0 255.0.0.0 وساطة فراغ لا يدك اليوم ولی سوک تو یادی گی. اچھا انٹر نہیں کرنا آپ نے. اب کوشچن مارک اسپیس کوسچن مارک. اب یہاں پہ 2 کام ہیں. اچھا یہ والا تو آپ لوگوں نے کل دیکھ لیا تھا فارورڈ اور راؤٹر, ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پہ یہاں پہ انٹرفیسز بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اچھا مجھے کوئی بتا سکتا ہے آئی پی کس کی تھی کل؟ آئی پی جو سامنے والا ہوگا جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ راؤٹر ہے اسی کی انٹرفیس کی آئی پی ہوگی. یہی ہم نے کہا تھا نا کہ اگر میں نے یہاں سے جانا ہے تو آئی پی یہ والی ہے, لیکن انٹرفیس اپنا انٹرفیس ہوگا, اون انٹرفیس ہوگا, اور آئی پی جو نیکسٹ ہوپ ہے یا جو نیکسٹ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ڈیوائس ہے ان کی آئی پی ہوگا. انٹرفیس اپنا ہوگا اور آئی پی دوسرے راؤٹر کی ہوگی. تو میں نے آئی پی پہ ہی کرنا ہے, تو آئی پی پہ کر دو 1.1.1.2. انٹر. یہ دیکھو ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو ریکارڈنگ سٹاپ کرو. کہ اگر آپ نے جہاں سے جانا ہے حیدرآباد, ٹھیک ہے, تو آپ نے جب ایک پاؤ باہر کیا تو حیدرآباد کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کیوں ایک اسٹیشن سے ہو کے اس طرح سے ہوگا نا. آپ نے پہلے جانا ہوگا اسٹیشن پہ, پھر جانا ہوگا دوسرے اسٹیشن پہ, اسٹیشن بائی اسٹیشن جا کے آپ کی وہ ڈیسٹینیشن آپ کو مل جائے گی. تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس طرح سے کیوں ہے؟ کیونکہ ڈیفائنڈ اس طرح سے ہے, اللہ نے نظام کو اس طرح سے بنایا کہ حیدرآباد ہم سے اتنا دور ہے یا آپ کا ڈیسٹینیشن آپ سے اتنا دور ہے جو کہ وہی ہے. تو یہ تو ان کا اپنا ہی دروازہ ہے نا, اپنے دروازے سے باہر کا عورت دیا تو پھر تو بات ٹھیک ہے. اچھا انٹرفیس پہ کیوں؟ تو انٹرفیس پہ پھر اگر ہم نے ڈبل لنکس کو کنفیگر کرنا ہے جو کہ ایک لنک ہوتا ہے پرائمری, ایک ہوتا ہے سیکنڈری, ٹھیک ہے, اسی کے لیے پھر انٹرفیس ہمارے ساتھ آپشن موجود ہے. اچھا انٹر کیا ہے آپ نے. اچھا ایک راؤٹ کو ہم نے ایڈ کیا ہے. اب دوسرا راؤٹ کون سا ہے؟ یہ والا بھی نہیں ہے نا, تو اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں. تو آئی پی راؤٹ 168 0.0 255 space 255.0.0 اور فارورڈر کون ہوگا؟ ہمیشہ کی طرح نیکسٹ ہوپ کی جو کنیکٹڈ انٹرفیس ہوگی 1.1.1.2. ٹھیک ہے. اب تیسرا راؤٹ کون سا نہیں ہے اس میں؟ تو یہ والا راؤٹ بھی نہیں ہے. تو آئی پی راؤٹ 192.168 1.0
0 ठीक रहेगा ना। तो 255.255.255.0 1.1.1.2 राउटर 1 पे 3 राउट्स कम थे, 3 राउट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैं आता हूँ राउटर 2 पे, राउटर 2 तलाशना। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और इसके बाद अगर मैं राउटर 2 पे देखूं तो राउटर 2 पे 1 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। अच्छा वैसे डू शो आईपी राउट कर दो, कनेक्टेड डू शो आईपी राउट, या चलो नहीं कर दो, नहीं। अच्छा इसमें देख लो 110 है, 2 भी है ना, 3 भी है ना। तो आप लोगों को पता है कि और कौन से नेटवर्क से यहाँ पे मौजूद है जो कि है, एक तो ये 192 नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ये किया, और एक 10 भी नहीं है राउटर 2 पे। तो स्टार्ट लो अभी के आईपी राउट 10.0.0.0 255.0.0.0 स्पेस, अच्छा स्पेस क्वेश्चन मार्क। ये देखो फॉरवर्ड राउटर मानी फॉरवर्ड राउटर की तो आप लोगों को समझ आ गई है ना कि नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा। चलो मुझे कौन बता सकता है कि अगर मैंने जाना है 10 के नेटवर्क से राउटर 2 के साइड से तो फॉरवर्डर कौन होगा? चलो आप बता दें। 2.1.1.1 अच्छा आप बता दें। 1.1.1. आपका क्या ख्याल है? सच होना था ना दगद है 1.1 इन अवलने ज़िंदगी के जवाब दिला दे दादी दरा मखिरात लो बरकत ठीक था। कहाँ पे हुआ कल वाला वो लेक जो मैंने दिया था, प्रैक्टिस किया था आपने उसमें? कहाँ पे है? चलो वो जाते हुए मुझे दिखा रहे। मैंने आना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या काम है फिर राउटर 2 से? यही चीज है ना। अच्छा इंटरफेस कौन सा होगा? इंटरफेस इसका अपना वाला होगा जो कि क्या है, सीरियल 0/0/0। तो लिख दो सीरियल 0/0/0। अच्छा एस भी लिख सकते हो आप लोग, सीरियल कंप्लीट भी टाइप कर सकते हो इंटर। अच्छा मुझे कोई मसला दिया गया है, मसला तो नहीं है लेकिन मुझे ये कहा गया है कि डिफॉल्ट राउट विदाउट गेटवे, ठीक है, इफ नॉट पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। अच्छा ये जो आपने किया है ना, आपको ये कहा गया है कि ये पॉइंट टू पॉइंट तो कनेक्टेड नहीं है, परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, ठीक है ना। तो कमांड एग्जीक्यूट हो गया है, कमांड ने अपना काम भी किया है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर लिंक्स डबल है, एक को हमने प्रायोरिटी पे रखना है, एक को हमने सेकेंडरी, या एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी। अब एरो की स्पेस क्वेश्चन मार्क, ये देख लो कैरेज रिटर्न या करेक्ट भी है कमांड, लेकिन हमें एक ऑप्शन भी दिया गया है कि डिस्टेंस मीट्रिक फॉर दिस राउट। और डिस्टेंस मीट्रिक क्या होता है? मीट्रिक मंगा से तवाई मेजरमेंट, ठीक है, कि जितना जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो आप लोग रेंडमली 1 से लेके 255 तक कोई भी नंबर आप लोग दे सकते हो। लेट्स से यहाँ पे एक राउटर ये है और एक इंटरफेस यहाँ पे है, इसका एक यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे ना कनेक्टेड है, हमारा डेस्टिनेशन यहाँ पे है और यहाँ से सोर्स है। आप लोग मुझे बता दें कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक आने के लिए कितने रास्ते हैं? डबल। एक रास्ता ये वाला है कि मैंने इस साइड से होके आना होगा, एक वाला रास्ता। और अब मैं आप लोगों को बता दूं ना कि स्टैटिक राउटिंग में जो ये डिस्टेंस को मेजर करता है ना, स्टैटिक राउटिंग में ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये आप लोगों ने खुद करना होगा। अब जब कल हम रेप को पढ़ेंगे या ओएसपी, उसमें खुद ब खुद है एल्गोरिथम्स के थ्रू वहाँ पे मौजूद हैं
لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی مرضی ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کا جو سپیڈ ہے وہ ہے لیٹس سے 5 MB اور یہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہے اور بھی لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ اور اس کا بھی ہے لیٹس سے 10 MB اس کا ہے 10 MB اس کا ہے, تو یہاں پہ کتنے ہو کے آئے گا 20 MB سیکنڈ. تو آپ نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے میٹرک 1 کیا ہے, یہاں پہ بھی 1 کیا ہے, لیٹس سے یہاں پہ آپ نے کیا ہے 5. تو 5 لارج ہے یا 2؟ 5 گریٹر ہے 2 سے, تو سلیکٹ کون سا والا راستہ ہوگا؟ یہ والا راستہ ہوگا. تو آپ یہاں پہ کر دو رینڈملی 1, اگر نہیں کرنا تو بھی نہ کرو. ٹھیک ہے, تو 1 کو کر کے انٹر کر دو, انٹر. ابھی کوئی بھی ایشو یہاں پہ نہیں. اب دوسرا راؤٹ کون سا ہے؟ آئی پی راؤٹ 192.168.1.0 space 255.255.0 صبر اسپیس کوشچن. اچھا مجھے کون بتا سکتا ہے لری کا منیمائز کر دو اس کو اور ٹپالوجی کو دیکھ کے منیمائز کر, ٹپالوجی کو دیکھ کے انٹرفیس کون سا سلیکٹ ہوگا؟ راؤٹر 2 کے جو نیٹ ورک ہے 192.168.1.0, تو وہ کون سا انٹرفیس ہوگا آپ بتا دیں. ہاں جی التماسی نمبر نہیں لکھ لی, نمبر ایگزیکٹلی آپ مجھے یہاں سے بتا سکتے ہو. زیرو بائی زیرو دائیں ہوگے یہ والا ہوگا. شاباش, یہی تو مجھے سننا نہیں سیریسلی آپ نے ٹھیک کہا ہے. ویسے آپ بتا دیں کون سا والا ہوگا. کوشچن یہ ہے میرا. چلو ٹھیک ہے, چلو کوئی اور آپ بتا دیں. ایمان سے اور کو آئے یہ والا ٹھیک ہے. ہمارا آپ کا کیا خیال ہے؟ راؤٹر 2 کا راؤٹر 1 راؤٹر 2 راؤٹر 3 تو ہمارے ساتھ انٹرفیس ہوگا اپنا والا. جہاں پہ میں نے لکھتا بھی ہے کہ انٹرفیس آن ہوگا. آن کا مطلب اپنا انٹرفیس ہوگا. تو اس کا اپنا انٹرفیس یہی ہے کہ 0/0/1 ہی ہے. اور یہ جو انٹرفیس پہ آپ لوگ کنفیگر کر رہے ہو تو یہ کون سا ٹائپ آف اسٹیٹک راؤٹنگ ہے؟ یہ فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹنگ. اگر انٹرفیس پہ آپ لوگ کنفیگر کر رہے ہو تو یہ ہے فلوٹنگ اسٹیٹک راؤٹنگ. ٹھیک ہے, تو چلو ٹھیک ہے, سیریل 0/0/1 آپ کرو گی سیریل 0/0/1 اور پھر سے وہی بات ہے تو آپ لوگوں نے کر دینا ہے. چلو اب ایرو کی کر کے 1 یہاں پہ بھی دو اسپیس 1, بات ہی ختم. ٹھیک ہے, اب راؤٹر 3 پہ جا کے اور راؤٹر 3 پہ اگر میں آ جاؤں تو ایک یہ والا نیٹ ورک نہیں ہے 172 کا, ایک 1 والا نیٹ ورک نہیں ہے راؤٹر 3 میں, اور ایک تو وارننگ آپ کو اس لیے ملتی ہے کہ اگر آپ نے کنفیگر کرنا ہے ڈیفالٹ ڈسٹینس میٹرک تو کرو, نہیں کرنا تو نہ کرو. یہ صرف ایک ایڈریس میں نہیں ملتا ہے کہ ریئل راؤٹر سے یہ وارننگ آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے انٹر کیا تو بس وہ کمانڈ دیا ہوگا اس کا آپ نے یاد, یہ تو آپ کو آپ کا پریکٹس چل رہا ہے نا. یہ ابھی اگر میں کل کو جاؤں گا GNS3 میں وہاں پہ بھی آپ کو یہ والا آپشن نہیں ملے گا. کل کو میں جاؤں گا تو وہاں پہ بھی آپشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. بس انٹر. اچھا وہاں پہ صرف یہی ہوگا کہ کمانڈ غلط ہے, کمانڈ کو ٹھیک کر لو, یا کوئی ان پٹ انریکگنائزڈ کمانڈ آ سکتا ہے, ایمبیگوس کمانڈ آ سکتا ہے, انویلڈ کمانڈ آ سکتا ہے, یہی چیزیں بس. ٹھیک, ہاں جی
हाँ खुद सबको, तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा, लोड बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगा, आधा ट्रैफिक एक रास्ते से होके जाएगा, आधा ट्रैफिक दूसरे रास्ते से होके जाएगा, ठीक है। हाँ दोनों एक्टिव, क्या मतलब एक्टिव? किस डाटा लोड बैलेंसिंग का मतलब यही है कि अगर 1000 बाइट्स डेटा है तो 501 से 500 दूसरे साइड, क्या क्यों आसान हो गया है? उसके लिए भी फिर अलग टेक्निक्स है, हमने आपने सुबह की क्लास में वो नहीं लिया था, तो वही अलग अलग हर एक काम, हर एक जगह के लिए अलग अलग जगह भी है और अलग अलग काम है हर एक चीज़, ठीक है। अच्छा अब ये IP राउट 10000 255 255 000 और 1 मिनट पाया कभी वाला ना फॉरवर्डर बस वो किधर था बस दस्ता दिखा रहा मैसेज तो पूछा होगा बता दो पता है फर्स्ट मैसेज तो पूछा होगा हाँ कंपनी वाला बस कंपनी वाला बड़ा स्टार वाला राउट फ्रेश अभी बेस ना बेच बस फ्री जमा हफ्ता में मुझे कचर तो चांस हो रहेगी बस मेरी पता आ रही हाँ जी बता दे चलो कंप्लीट कर दो आप बता दें टपालजी को दे बताओ क्या मालूम। अच्छा आपने ये 111 की कहा मुझे लगा आप प्रोडक्ट किस चीज की? हाँ फॉरवर्डर राउटर का मैंने पूछा है कि राउटर 3 से फॉरवर्डर राउटर कौन होगा 1000 तक पहुंचने के लिए। 10 तक दो होंगे सर प्रोडक्ट हाँ हाँ बता दे दो कौन से 2111 और 111 ठीक अच्छा आप बता दें 211 आप क्या बता रहे 1.1.1 आप बता दें रेड के कॉलम 1.1.1 सबक हाँ जी बता दो चलो 2.1.1 मुझे पता था कि आपको आगे नहीं इससे पूछना भी पता है आप बता दें नहीं आईपी बेस से राउटर 3 से राउटर 1 के नेटवर्क 10.0.0.0 तक पहुंचने के लिए फॉरवर्डर राउटर को चलो आप मुझे इंटरफेस बता दें इंटरफेस आता हुआ है आईपी में आया है आपका क्या ख्याल है 1.1.1 हाँ जमात रोड जमान को कौन ने दिया ले रहा है कितने दिन कैसे चलेगा हाँ चलो सो कर रहे हो क्या वाले बाबा तख्ते बस ब्याह नंबर दें ठीक है अच्छा خدا अटेंडेंस हम لګي دا په تاسو ته अटेंडेंस لګولې دي او अटेंडेंस یې خطرې نه دي مال سبا چې څنګه راشي زما خپل راشي چې ویګ اغلب نه لري خو زه به څه خلک چلو آپ بتا رہے ہیں نہیں آئی پی بتا رہے ہیں تو وہ کیا ہے ہاں 2 ڈاٹ بتا دیں 2.1.1.1 طے ہوا ہے بس ٹھیک ہے 1.1.1 حمزہ ہے وہ بس ہمارا 1.1.2 یہ لگا ہوا آسان الفاظ کی مدد سے ویلا جی آئی پی ہوگا نیکسٹ ہوگا یہی 2.1.1.1 ہے آپ نے ٹھیک کہا تھا اور کس نے ٹھیک کیا یہ چیز ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کیا تھا 1.1.2 اور یہی
सर उधर जा रहा है तो फिर वो भी रास्ता चलो छोड़ और इंटरफेस अपना होगा। अच्छा अब कर दो हाँ 2.1.1.1 इमरान ने भी ठीक कहा था बिल्कुल। एंटर। आईपी राउट दूसरा कौन सा नेटवर्क है? दूसरा नेटवर्क है 1.0.0.0 और 255.0.0.0 और फिर से फॉरवर्डर कौन होगा? कौन कौन बता सकता है अभी फॉरवर्डर कौन होगा? वन जीरो जीरो फॉरवर्डर राउटर 100 की आईपी बताई हुई किस किस को बताए वो हाथ जरा ऊपर कर दे यार मैं तो पता नहीं लगी चाचा तो चलो आप बता रहे हैं तेज बता दो कि मैं भी सुनूं। वन के लिए हाँ 1.1.1.2 होगा आप बता दें तब तक राउटर 2 था भाई 2 डॉट कौन सी वाली? अच्छा 1.1.2 सेकंड वाली से आईपी बता देना मुझे जल्दी से आईपी क्या होगी? हाँ जी चलो आप सोच लो तब फिर कल मुझे बता देना। हाँ 2.1.1.1 2.1.1.1.5 शायद अच्छा 172 अब यहाँ दिवाली दो मैं रिजल्ट को बोल देता 172.60 255.255.0.0 और 2.1.1.1 फिर से भी इस साइड से फॉरवर्डर राउटर हो गया। अब आगे राउटर 1 पे फिर से राउटर ए पे आके अगर हम वेरीफाई करें कि शो आईपी राउट तो स्टैटिक राउट से इससे 3 राउट्स यहाँ पे अब मौजूद होंगे तो इनेबल शो आईपी राउट और ये आप लोग देख सकते हो कि स्टैटिक राउट से ये स्टैटिक राउट से ये और स्टैटिक राउट से ये। अच्छा कल मैंने कहा था आप लोगों को कि ये जो 1 है ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है और ये जो दूसरा है ये क्या है? तो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 1 और ये 0 क्यों है? क्योंकि मेट्रिक है ही नहीं। और अभी ये बात मैंने आप लोगों को पहले शेयर की है कि ये आप लोगों ने खुद या 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अप टू 255 तक आप लोग खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अच्छा ये तो आप लोगों को पता लग गया है कि ये तो पाथ कैलकुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। सिंपली आप लोग ये अभी के लिए सिर्फ फिलहाल के लिए कल तक या परसों तक आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। सिंपली आप लोगों ने मुझे यही आंसर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज प्रोटोकॉल प्रेफरेंस। Administrative distance is protocol preference. That's what the ADY या और the administrative distance पूरी गई नवेली गई और दा खबर याद करें कि माइल की administrative distance is protocol preference। अब ये protocol preference का मतलब क्या है तो explanation इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है IGP स्टार्ट करते ही एक प्रोटोकॉल को मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो फिर आपको मिलेगी। अच्छा तो अब ये राउटिंग टेबल कन्वर्ज है या नहीं? 1 2 3 4 5 मतलब ये है कि अब मैं जहाँ से भी चाहूँ जिस पीसी से चाहूँ मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ एनी पीसी के साथ। अच्छा रिकॉर्डिंग में तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने पीसी पे आईपी एड्रेसेस असाइन नहीं की तो आप लोग असाइन कर सकते हो या मैं करूँ? डिफ़ॉल्ट गेटवे का तो पता है ना। डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर आप लोगों ने गलत असाइन किया चलो याद कर लो आगे की दोनों अरियान गुरी आ जाओ मिनिमाइज कर दो इसको।
यो पीसी असाइन। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इस पीसी को असाइन करूँ तो आईपी क्या होगी 10.0.0.1.2 सॉरी 10.0.0.2 टेल और 10.0.0.1 बस आई सेम एज पीसी इस लाइन के साथ इस स्विच के साथ जो सा ये वाला पीसी कनेक्ट है इसके लिए आईपी क्या होगी 3 लेकिन गेटवे सेम होगा। अब इसके लिए अगर मैं करूँ 172.168 .168.0.2 और 1 माने भी साइन कर 1 दे 1.2 फिर टिक और दा उसका 1.172.168 1.1 किस चीज का फॉरवर्ड की तो बात ही खत्म हो गई है उस मंगर आता ये गेटवे सा पीसी तरीके से तो राउटर का मंगर तमाम खड़े हैं भाई फिर क्यों जरूरत ठीक वो अभी मैं सिर्फ गेटवे का पता है क्या होता है जहाँ से लैन के लिए ट्रैफिक इन और लैन के लिए ट्रैफिक आउट होता है और यहाँ पे 192.168.1.1 एड्रेस तो पिंग कर सकते हो ना आप लोग। चलो पिंग भी कर लो इसी से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके एक एक पीसी को करो पिंग 1.1.2 ये भी होगा। मैं करूँ पिंग 172.168.1.2 तब भी होगा। .2 अच्छा अब यहाँ पे है गलती है नहीं ठीक है मैं अपने बात को वापस लेने लगा हूँ ठीक है चलो ये जल्दी 100% अब एरो की और ज़्यादा पिंग और रिपीट सेकंड टाइम पे कोई भी पैकेट लॉस नहीं होगा ठीक है ना। अब अगर मैं करूँ पिंग 1.1.1 तो ये भी होगा यार हर एक पीसी पिंग होगा हर एक चीज़ होगा। अच्छा जाके ना ज़रा वो इन लोगों को वो दूसरा डिफरेंस दिखा दो कि अगर राउटर 2 पे आप लोग राउटिंग टेबल देखते हो तो क्या होता है इनेबल शो आईपी राउट अच्छा ये देखो ना यहाँ पे वो 10 वाला चीज है ही नहीं नजर आ रहा है ना क्यों क्योंकि इसको हमने खुद डिफाइन किया है याद है ना वो जो मैंने कहा कि आखिर में आप लोग खुद 1 लिख दो बस डिफॉल्ट 1 लिख दो ठीक है। तो आज आप लोगों ने जाके वो 1 नहीं लिखना फिर भी इम्पैक्ट है ठीक है ना। मतलब आप लोग यहाँ पे वो जो स्टैटिक राउट से है वो 1.0 है या नहीं ये तो आप लोगों को कहा गया है कि स्टैटिक राउट से हो गया है और डायरेक्टली कनेक्टेड है इस इंटरफेस के साथ कमाल दे ठीक है ना। तो अगर आप लोग खुद डिफाइन करते हो तो फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और जो मेट्रिक है वो काउंट नहीं होगा क्यों क्योंकि आपने खुद एक बेहतरीन रास्ते की इंतखाब की हो ठीक है ना। वो रास्ता ज़रूर बेहतर होगा और राउटिंग टेबल में हमेशा अगर मैं कहूँ राउटिंग टेबल को आप लोगों ने किस तरह डिफाइन करना है तो राउटिंग टेबल को आप लोगों ने इस तरह से डिफाइन करना है कि ऑल बेस्ट पाथ्स सेव इन राउटिंग यूनिक टेबल जितने भी बेहतरीन रास्ते होते हैं आप लोगों के नेटवर्क में वो सारे के सारे रास्ते कहाँ पे स्टोर होते हैं राउटिंग रिगार्डिंग रास्ते। अच्छा इसमें कोई